Salam alaikum et bienvenue encore une fois dans la chaîne Aymana Prof Iman avec la révision générale à la première année bac, les 6e, les rédozo, le normalisé ou l'examen régional. L'IOMA J-8, les rachefou la quatrième partie, dial les questions de langue. Aujourd'hui, on va parler du discours rapporté. قبل ما نهضروا على le discours rapporté, خصنا نشوفوا la différence ما بين discours et le récit. Le discours اللي هو الخطاب و le récit اللي هو الحكي عنده بعض الخاصيات باش غادي نعرفوه في l'utilisation des pronoms personnels ديال les temps verbaux et même dans les indicateurs temporels. فبالنسبة للديسكور كتلقى جو اللي كيهضر مع تو يعني كيكون خطاب حوار ما بين جوج ديال الشخصيات واحد كيهضر مع الاخر او نو مع فو et on utilise bien sûr le présent le futur بحال اللي كنهضروا دابا حاليا كنلقاوه جينيرالمون في لي ديالوج وكنلقاوه دي ريبليك بالنسبه لشي نص كنلقاو لي بارول دي بيرسوناج pour rendre le récit plus vivant. اما الحكي فكيكون عنده واحد الخاصيه واحده اخرى اون راكونت على troisième personne او في حاله كان اون اوتوبيوغرافي الكاتب او الراوي هو لو بيرسوناج برينسيبال كيستعمل جو mais on utilise les temps du récit اللي هما le passé simple et l'imparfait. D'abord, on le discours rapporté qui est une juge, le discours direct et le discours indirect. Comment les identifier? Il y a des ponctuations très simples اللي غادي يخليوكم تعرفوا شكون هو le discours اللي غادي يكون direct ولا indirect. Alors le discours direct أو الخطاب أو الحوار المباشر فهو من كيتهضروا جوج الناس في الحاضر. On protège هادوك les paroles ديال la personne prononcée par des guillemets. Donc كنلقاو دوك les deux points guillemets وكنستعملوا le présent, le futur, l'imparfait des fois pour la description ainsi que des indicateurs temporels بحال aujourd'hui, demain, hier, avant-hier. بما يخص لو ديسكور انديريكت او الحوار الغير مباشر الخطاب غير مباشر فهو كيكون في الغائب يعني on utilise il elle et les indicateurs temporels كيتغيروا بلاصه ما غادي يكون aujourd'hui غادي نشوفوا ce jour là hier la veille l'avant-veille. فهذا بما يخص لو repérage. غادي نشوفوا من بعد لا ترانسفورماسيون اللي غادي تكون ما بين لو ديسكور ديريكت فير لو ديسكور انديريكت وشنو هما الحوايج اللي كيتبدلوا وشنو هما الحوايج اللي كيبقاو. خاصكم تعرفوا بالراه كاين واحد لو فيرب انترودكتور اللي هو كيخول لينا باش نعرفوا شكون اللي المتحدث واش سي اون فام سي ان نوم سي ان بير سي il ou elle. Avec le verbe introducteur, soit il est au présent, soit il est à un temps du passé, l'imparfait ou là, le passé simple ou là, le passé composé. Alors, parmi les verbes introducteurs, les كنشوفوهم بكثرة هو le verbe dire qui connaît il dit et deux points et j'ouvre les guillemets هادوك les paroles prononcées ou là, la réplique prononcée par le personnage. أو بعض المرات كيعطيونا الشخصية اللي كتحدث بحال le père annonça. هنا le verbe annoncer est conjugué au passé simple. Elle avait dit هنايا c'est au plus que parfait. Le verbe introducteur أو ديك la phrase كتقدر تكون en incise يعني في وسط les paroles ولا في الآخر ديال les paroles ولا كتكون فيها une inversion de sujet. يعني بلاصة ما يكون le père annonça غتكون بالمقلوب annonça le père. في حالة إلا كان لو فيرب انترودكتور au présent ما كيكونش بزاف ديال التغيير يعني داك لا فراز بحال دابا هنايا جو سوي heureux هو لي بارول ديت بار سيت بيرسون ما غيكونش فيها بزاف ديال التغيير غترجع في لو ديسكور انديريكت il dit qu'il est heureux. دونك هنايا لاحظوا معايا شنو هما التغييرات اللي غادي يكونوا. il dit هذاك لو فيرب انترودكتور ولا لا فراز انترودكتيف كتبقى هي دابا je suis heureux شنو هو le type de phrase ديال هاد les paroles. C'est une phrase déclarative. Une fois c'est une phrase déclarative, je vais remplacer donc les deux points guillemets par que et je deviens il parce que أنا je vais raconter je vais rapporter ces paroles ماشي أنا المتحدث كنهضر على شي حد تحدث دونك غادي يولي غائب je deviens il. وبطبيعة الحال ملي بدلت الضمير يعني حتى le verbe غادي يكون accordé il est. Et heureux, c'est un adjectif qui ne change pas. Donc, à Tulli, il dit qu'il est heureux.
هنا لاحظوا التغيير من لو فيرب انترودكتور غيولي في لو باسي. il a dit je suis heureux غتولي il a dit qu'il était heureux. شنو هو التغيير اللي وقع؟ le temps دابا je suis ici c'est le verbe être au présent. اشنو ولا في لو ديسكور indirect était le même verbe ولكن à l'imparfait. هنايا خاص نكون حافظ واحد لو تابلو دو كونكوردونس اللي غنوريه لكم par la suite. غنخليو لا ميم فراز ولكن اون فا اجوتي واحد لانديكاتور طومبوريل اللي هو aujourd'hui. غادي تلاحظوا براه aujourd'hui ما بقاتش aujourd'hui غيولي ce jour là. علاش؟ حيت لو فيرب انترودكتور est au passé. اما كون كان au présent غادي تبقى toujours aujourd'hui. هنا عندنا لو فيرب انترودكتور au passé composé donc c'est un temps du passé. ديك aujourd'hui غتولي ce jour là. حتى هادو ce sont des indicateurs temporels اللي خصكم تكونوا حافظين لهم واحد لو تابلو دو concordance او de changement de temps. دابا ندوزو لا concordance des temps او les changements ديال les temps verbaux. الا كان عندي واحد لو طون شنو غادي يتحول؟ surtout quand le verbe introducteur est au passé. je rappelle ملي كيكون le verbe introducteur au présent ما كاينش داك لو changement. alors هنا عندنا لو présent كيكون imparfait اللي كان لو كان اللي شفنا قبيله. l'imparfait reste imparfait. هو تقدر تحولوا لبلوسكو بارفي ولكن من الاحسن خليكم امبارفي يبقى امبارفي. لو باسي كومبوزي كيولي بلوس كو بارفي et le futur simple كيولي conditionnel présent. اما le futur antérieur كيولي conditionnel passé. الا كان عندنا المود امبيراتيف ديك الساعه ما غاديش ندير كو غادي ندير دو ونخلي لو فيرب à l'infinitif. هادشي كيستدعي واحد المراجعه شامله على لا كونجوغيزون اللي غادي تسهل عليكم المأموريه. Passons maintenant aux indicateurs. كاين un indicateur temporel ou un indicateur spatial. كما قلت لكم قبيله aujourd'hui كتولي ce jour là. إلا كانت en ce moment كتولي en ce moment là. إلا هضرنا hier باسكو حنايا دابا كنهضروا في الحاضر غنقول لك انا البارح ولكن من غادي جو في رابورتي غيولي في لو باسي دونك غتولي لا veille. اما demain غتولي le lendemain. la semaine prochaine غتولي la semaine suivante. ou la semaine dernière غادي تولي la semaine précédente. et un indicateur spatial ici غتولي là. نشوفوا دابا بعد لي زيكزامبل في لا براتيك اللي غادي تفهموا منها احسن وركزوا مع لي ترانسفورماسيون اللي غادي نديرو. في لو بروميير كا اول حاجه خصني نشوف لو فيرب انترودكتور. هنايا عندنا il est au passé composé donc c'est un temps du passé. تاني حاجة غادي نشوف le type de phrase. Je viendrai demain. Donc هذا c'est un type déclaratif. باش je vais remplacer les deux points guillemets, je vais les remplacer par que. وبما أن عندي un verbe introducteur au passé, داك le verbe اللي عندي في les paroles اللي sont entre guillemets, ils vont changer. Je dois connaître déjà ou plutôt identifier le temps اللي عندي. viendrait c'est le verbe venir au futur. هادشي كامل خاصني نديرو قبل ما ندير داك التحويل. دونك لا phrase introductive كتبقى هي il a dit كتبقى. je dois remplacer les deux points guillemets par que من جبتها حيت le type est déclaratif. donc ولات qu'il حيت je غتولي il غيولي الغائب. le futur devient conditionnel. شنو غندير لو كونديسيونيل كيفاش غادي نبدلو؟ ملي كيكون ديجا عندك لو فوتور ساهل حيت عندك ديجا لو راديكال دو فوتور. si vous ajoutez la terminaison ديال l'imparfait كيولي عندك conditionnel. شوف هيا viendrait et viendrait في le futur mais il viendrait a été c'est au conditionnel. عندي l'indicateur temporel اللي هو plutôt اللي هو demain غيولي le lendemain. donc la phrase غادي تجي il a dit qu'il viendrait le lendemain. deuxième cas, il m'a dit prends tes affaires et viens avec moi. هنا شنو عندي؟ c'est quel type de phrase? prends tes affaires, viens avec moi. هنا ما كاينش le pronom. وهنا le verbe est conjugué à l'impératif. شنو قلنا قبيله؟ le mode impératif اش كيولي؟ de plus infinitif. donc comment je vais me procéder? il m'a dit de prendre شكون؟ mes affaires. علاش؟ حيت il m'a dit ماشي il a dit, il m'a dit à moi mes affaires et de venir avec lui. هو قبيله قال avec moi ولكن quand je vais rapporter غيولي avec lui. دابا عندنا واحد un autre type اللي هو interrogatif.
Êtes-vous prêt pour partir؟ هذه c'est une phrase interrogative فيها استفهام ولكن خصني نفهم هذاك الاستفهام. Est-ce que c'est une interrogation totale أو partielle؟ شنو هي une interrogation totale؟ C'est une interrogation اللي كتكون بها واحد الجواب oui ou non. أما partielle خص يكون عندي واحد الجملة. هنا êtes-vous prêt واحد كيقول لك واش انت واجد غتجاوبو بإيه أو لا. Donc c'est une interrogation totale. إلا كانت عندنا هاد الحالة je vais remplacer les deux points guillemets par si. Donc la transformation غتولي il a dit s'ils étaient prêts pour partir. Un autre cas ديال la phrase interrogative ولكن cette fois-ci une interrogation totale. Combien coûtent ces babouches؟ هذه ملي كتسول هاد السؤال شحال كيسوا هاد البلاغي ما غاديش تقول ليه oui ou non غتعطيه واحد الثمن. Donc c'est une interrogation partielle. هاد l'interrogation partielle كنعاودو نفس الكلمة اللي طرحنا بها السؤال اللي هي combien ولكن je l'écris en minuscule. Elle demanda combien coûtaient ces babouches. Donc c'était la révision générale اللي طرقنا فيها على les discours directs et les discours indirects. Donc j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et à demain, Inch'Allah.